Starboard 20, rather now, sir. So, ayun yun. Go ahead. Speed 1.0. Stop. 420. So karon no, padaking ta diri sa may Samarcook. Sa may Malahog, Calbayog. Muna siya ang pinakalisod no na pantalan siguro no na sudlan ako kasi mahayag siya diri sudlan kung kalmada. Kay musulod kan siya sa Naidulpin tapos diri ka mudak sa may pantalan ng gamay. No, so naka-tiber ra ka diri. So gamay isipin natin mo either mabangga ka diri sa Dolphin or masadsad ka diri or mabangga ka sa pantalan. So tulo ang option nimo na pagpipilian no, kung sakali man na mapilyor ka. Tulo. So mo ni karon. So dak na tayo. Medyo nakakabahan ako. May first time na akong dak diri ano na yung pantalana kay diri ko ni sampa. So pag abot na ko pila ka adlaw after 2 days pull out kami for Anchorage kay nasiguan. Typhoon Wilma karon kalma na. Amo ko kung asa na dapat ang bagyo ron. So dak nami. Siguro napades dool. So dak nami karon no. So nakakaba no ngani ka pantalan. Speed 2.1. Check. Speed 2.0. 420. 420. Rather now sa speed 2.0. Speed 2.0. Steady 420 sa speed 1.9. Kailan na niya mapipultin sa 1.8 speed. Speed 1.8. 1.8 sir, steady is 420. Radar mo pre, 420 sir. hardcore, Hardcore. speed pre, Speed 1.7. 1.7. Hardcore sir. Relax na sila. Hospital na. 1.6. Ang distansya? Mabit ng passing distance. As in distance, mga 5 miles, 5 meters. Para mo abimta ng straight niya nga Dolphin parallel. Yeah, para 420 pre, 420. play speed, Speed 1.5. 420 rather now sir. advice sa sir kung mo abim na ta ng pinakaatubang bitaw nga Dolphin. kasi noted. Kung sulod ka, abim na ka. Tapos wala pa. Play speed pre, 1.5 sir. Steady is 420. Starboard 20. Midship rather now sir. Speed 1.4. pitch low start, Sir. stop it Speed dyan, 1.3. stop it dyan. 1.0 sa
Starboard 20. Starboard 20, radyo na ako, sir. Stop engine. Stop engine. Port 20. Abim na lang batalan sa bulpin ha. Point 9 speed. Port 20, radyo na ako, sir. Point 9. Ilara ko siya radar mo pre. Radyo 420, sir. 420 ka. Speed point 9. Pila distansya sir para mabim? It's 10 ahead. meters, sir, 10 meters. Kahit meters na. Port 20, sir. Speed point 9, sir. Stop engine. Midship. Midship. Abim na ka sir. 1 Meters. Pila? 5. Starboard 20. Starboard 20. Starboard 20. Radyo now, sir. 1.1 speed. Ano ba? 1.1. Starboard 20, sir. It's No low other. It's low ahead. 1.0 speed. Stop engine. 420. Port 20. 1.1 speed. Port 20 radar now, sir. Port 20 radar, sir. 1.2 speed. Midship na. Midship. Midship. It's lost. Radar now, Midship. sir. It's lost turn. 1.3 speed. Monitor sir. No radar, sir. 1.2. Stop engine. 1.0 speed. Hardport. Port 20. Speed 0.7. Port 20. Rather speed 0.7. Port 5. Port 5. Let's go ahead. Port 5, sir. Speed 0.7. Port 10. Port 10, rather now, sir. Speed 0.7. Stop engine. 0.8. Midship. Midship, rather now, sir. Starboard 20. 1.0, sir. Speed. Starboard 20, rather now, sir. So, Go ahead. speed 1.0. Stop engine. Stop. Port 20. Port 20. Rather now, sir. 1.0 speed. Port 20, sir. Rather now. 423. Speed 1.0. Let's go ahead. Let's go ahead. Distansya pantalan sir. 6 meters, Pinja, 6 meters. Distansya pantalan. Ito lang, mga... 420, 20, sir. Stop engine. Stop. Speed 1.0. Steady 420, sir. Para, sir. Ayan. 1.2 speed. Faster. 1.2. Midship, sir.
Mid shape, rather now sa 1.2 speed. Mid shape sila. One point zero speed, steady mid shape. Starboard 20.8 sir. Steady na? Steady ko lang sir. 0.7. Sir, no rudder. 0.6. Steady pre, mahit na pre. Okay sir. 0.6 sir. Steady yan. Steady sir. Starboard 10, starboard 5. Starboard 5. Starboard 5, rather now sir. 0.6 speed. Steady pre. Steady sir. Starboard 10. 0.7 speed. Steady sir. Tapit lang ang lupit nila. Sir, hindi tamaan mo security. Bila city. Steady ka sir. Bahala ka dito tayo mo siya sa mga starboard. Okay sir. Steady ka sir. Speed 9. Ilang speed na to? Wait 9 sir. Point 8 sir, speed. Hindi, pero abi makakapatalan tayo sa pinakadulo na diretso maganda. Upa. Ganda pa sir, nakaganda ko dire. Sir, no rudder sir. Bali. Ganda pa siya sir. Hanggang ganda pa siya. Sir, no rudder. Point 8. Point 8. Swaster. Swaster. Starboard 20 sir. Port. 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 Port 10. Port 10 na rin sir. Point 7 sir. Wake up pa ba? Sabi. Usap na ng gabira. Tatangin ninyo. Usap. Hindi pa sa pangalan. Maalang na. Tayam rin. Boy, pagkagitan mo boy. Bitchin sir. Wait for sir speed. Opo. Hindi ko gaya. Isang milog tao sa kabila. Stop. May plano ko na bangga. Speed
Isabay ko ng ano sir, ang alon sir. Ay, hindi na mas di makakali. Wala nagyayawan. Wala nagisikitan. Pero gusto yung kapatid nagatan, masikitan na nila. Finish sir. Basta ulo lang kwan mo sila. Perfect. Perfect sir, perfect. Perfect kung sana dahan-dahan pa. 0.1.3 speed ka to. 3.0 to So Lono ngayon, nakadak na. So success. Luyan rapod, no? Medyo kulbagi siya kay siyempre sudlon nun, no? Gamay yung sipyat ni mo, either sad-sad ka. So kaluyan rapod, no? Na successful po ang atong pagdak. Kasi siguro kung dak ka dre, maayo siguro kung ang karen sa lubong nimo. Pero maingat ka gihapon kay kung mapadpad ka, either masipyat, basta masipyat ka lang, dire ka sa bahura. Pero kung sakto kag planuhon kini magtudo, siguro makalampos ka, pero maingat gihapon, no? So lisod ni pantalana, no? Lisod ni pantalana. So ingat-ingat lang, no? Kung mudak ka dire. So mo na dire sa Marcoc Port. So dire may makadak, no? Kadak na mi. So dire mga dolphin, ay duha ka dolphin ito sa proa, ni isa ka dolphin ito sa proa. Isa, duha. May katulo, yang ikaupat na natin sa may bridge na mo dapit sa pupa. So muna dire on ay mga bato dire pag low tide, kita kay bato dire pag low tide. So maingat di kay kadiri. Ingat-ingat lang gid ning sulod nimo. So ang hangin karon is update dire ng hangin. No, so delikado na kung hangin o ang current. So ang current siguro kung dire paingon naming bukid, no? Medyo wala hina. Pero ang hangin lang yung kuhanan matayanan. So maingat lang gyapon. So muna dire ang pantalan sa Marcoc Port. Bukid niya. Muna ni matayanan mo ang dolphin. Oh, sa muna dire ang sitwasyon, no? May mga dolphin kadua ikatulo. Ano ikaupat dapat last. So kung kuan ka ay mong pupa na dire. So kung buka kag todo, so pwede naman itong buko ng bukid, no? Teka bukid ng tumbok. Atras ka todo diha. So mo ni dire tuyok na ka diha dapit. Mo ni dire sa Marcoc Port. So may karga na mo dire ko prakik.